السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. اليوم سيكون الدرس حول كيفية التحدث عن الروتين اليومي أو كيف نقضي يوما عاديا من أيام الأسبوع. سأعطيكم في هذا الفيديو نبذة عن يومي وكيف يمر، ولكن قبل ذلك أدعوكم للاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فلنمر حالا إلى الدرس. Parler de sa journée. الروتين اليومي بالفرنسية. Je me réveille tôt le matin. Je me brosse les dents. Je fais mes ablutions et je prends le temps de faire ma prière. أستيقظ في الصباح الباكر. أفرش أسناني. أتوضأ وأخذ الوقت اللازم للصلاة. Alors, je répète. Je me réveille tôt le matin. Je me réveille أستيقظ tôt الباكر le matin الصباح. Je me brosse les dents. Je me brosse أفرش les dents أسناني. Je fais mes ablutions. Les ablutions والوضوء. إذن أتوضأ. Je fais mes ablutions et je prends le temps وآخذ الوقت اللازم de faire ma prière للصلاة أو القيام بالصلاة. Je me réveille tôt le matin, je me brosse les dents, je fais mes ablutions et je prends le temps de faire ma prière. Ensuite, je prépare le petit déjeuner. Du café noir pour moi et un verre de lait avec une tartine chocolatée pour ma fille. ثم أعد الإفطار. قهوة سوداء لي وكأس حليب مع شطيرة شوكولاتة لابنتي. Ensuite, ثم, je prépare le petit déjeuner. Donc, je prépare أعد le petit déjeuner الإفطار. وجبة الصباح. Du café noir. قهوة سوداء pour moi لي et un verre de lait. وكأس حليب. Un verre كأس حليب le lait. Avec مع une tartine شطيرة chocolatée بالشوكولاتة pour ma fille لابنتي. Ensuite, je prépare le petit déjeuner, du café noir pour moi et un verre de lait avec une tartine chocolatée pour ma fille. Puis, je l'emmène à l'école vers 8h30. Je profite de cette sortie pour faire des courses et je reviens chez moi. Je commence à effectuer les tâches ménagères quotidiennes. ثم أخذها إلى المدرسة حوالي الساعة 8:30 صباحا. أغتنم الفرصة للقيام ببعض التسوق وأعود إلى المنزل. أبدأ في القيام بالأعمال المنزلية اليومية. Puis ثم je l'emmène آخذها. أقصد هنا طبعا ابنتي. À l'école إلى المدرسة vers 8h حوالي الساعة 8:30 8h30. Je profite de cette sortie. أغتنم الفرصة أي فرصة خروجي من البيت للقيام pour faire des courses بعض التسوق. Et je reviens chez moi وأعود إلى المنزل. Je reviens أعود chez moi إلى المنزل. Je commence أبدأ à effectuer في القيام les tâches ménagères quotidiennes. Les tâches الأعمال ménagères المنزلية quotidiennes اليومية. Puis, je l'emmène à l'école vers 8h30. Je profite de cette sortie pour faire des courses et je reviens chez moi. Je commence à effectuer les tâches ménagères quotidiennes.
Vers midi, je fais une pause. Je grignote un biscuit ou je bois une infusion ou un fruit. Par la suite, je prépare le déjeuner. في وقت الظهيرة آخذ قسطا من الراحة أقضم قطعة من البسكويت أو أشرب منقوعا أو فاكهة. بعد ذلك أقوم بإعداد الغذاء. Vers midi, في وقت الظهيرة, je fais une pause. آخذ قسطا من الراحة, une pause قسطا من الراحة. Je grignote un biscuit. أقضم قطعة من البسكويت. grignoter أقضم un biscuit والبسكويت. أو je bois أشرب une infusion منقوعا ou un fruit أو فاكهة. Par la suite, بعد ذلك, je prépare le déjeuner. أقوم بإعداد الغذاء. Donc, vers midi, je fais une pause. Je grignote un biscuit ou je bois une infusion ou un fruit. Par la suite, je prépare le déjeuner. Aux alentours de 16 heures, je pars chercher ma fille à l'école. Je la récupère et on rentre déjeuner. Après, c'est le moment de ma petite sieste. في حوالي الساعة 4 مساء أذهب لاصطحاب ابنتي من المدرسة. آخذها ونعود إلى المنزل لتناول طعام الغذاء. بعد ذلك يحين وقت قيلولتي الصغيرة. Aux alentours في حوالي de 16 heures الساعة 4 مساء je pars أذهب chercher ma fille لاصطحاب ابنتي à l'école من المدرسة. Je la récupère أخذها et on rentre déjeuner ونعود إلى المنزل لتناول طعام الغذاء متأخر طبعا. Après, بعد ذلك, c'est le moment de ma petite sieste. يحين وقت قيلولتي الصغيرة. Ma petite الصغيرة sieste القيلولة. Plus tard, j'aide ma fille à faire ses devoirs. Puis, je me remets à travailler sur les vidéos. فيما بعد أساعد ابنتي في أداء واجباتها المدرسية ثم أعود للعمل على مقاطع الفيديو. Plus tard, فيما بعد, j'aide أساعد ma fille ابنتي à faire ses devoirs في أداء واجباتها المدرسية. Puis ثم je me remets أعود à travailler للعمل sur les vidéos على مقاطع الفيديو. Plus tard, j'aide ma fille à faire ses devoirs, puis je me remets à travailler sur les vidéos. Vers 19 heures, je prépare le dîner. On dîne tous ensemble vers 21 heures. حوالي الساعة 7 مساء أقوم بإعداد العشاء. نتناول العشاء معا في حوالي الساعة 9 مساء. Donc, vers 19 heures, حوالي الساعة 7 مساء, je prépare أقوم بإعداد le dîner العشاء. On dîne نتناول العشاء tous معا ensemble vers 21 heures. حوالي الساعة 9 مساء. Donc, vers 19 heures, je prépare le dîner. On dîne tous ensemble vers 21 heures. Après le dîner, c'est ma fille qui débarrasse la table. Je fais la vaisselle et on s'installe un moment à regarder la télévision. بعد العشاء ابنتي هي التي تنظف المائدة. أقوم بغسل الصحن ونجلس لمشاهدة التلفزيون لبعض الوقت.
Après le dîner, بعد العشاء, c'est ma fille, ابنتي, qui débarrasse, هي التي تنظف la table, المائدة. Je fais la vaisselle, أقوم بغسل الصحون, et on s'installe ونجلس un moment لبعض الوقت à regarder la télévision لمشاهدة التلفزيون. À 22h, on se met en pyjama et on va au lit pour dormir. في الساعة 10 مساء نرتدي بيجامتنا ونذهب إلى السرير للنوم. À 22h, في الساعة 10 مساء, on se met en pyjama, نرتدي البيجاما, et on va au lit pour dormir ونذهب إلى السرير للنوم. Et voilà, c'est ainsi que je passe une journée typique. Si vous voulez, vous pouvez raconter en commentaire comment est la vôtre. C'est un bon exercice. إذن هكذا أقضي يوما عاديا في الغالب. يمكنك كنوع من التمرن محاولة التحدث عن روتينك اليومي أو روتينكم اليومي سواء في التعليقات أو في دفتركم الخاص. ولا تنسوا مشاركة الفيديو لدعمنا وتشجيعنا على المزيد. دمتم دائما بخير وصحة، وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.